مرحبا بكم يا جماعة. اليوم يا جماعة باش نبدو في درس النومبر كومبلكس. باش نبدو بأول بارتي اللي هي الفورم الجبريك، باش نعملوا quelques définitions. فوالا دونك باش نشوفوا الفورم دان نومبر كومبلكس معناها في الانسامبل سي كيفاش يتكتب، شنو نجموا نعرفوا عليه في الديفينيسيون الاولانيه هذه. باهي الوغ نبدو بالديفينيسيون الاولانيه. شنو تقولنا الديفينيسيون؟ تقولنا tout nombre complexe z s'écrit d'une manière unique sous forme z égale a plus ib. Ben, alors, donc bien sûr, le a c'est un réel, le b aussi c'est un réel, appartient à R. Donc cette écriture, شنو نسموها بالضبط يا جماعة؟ نسموها forme algébrique ou bien forme cartésienne. Donc, تشدوا في مخاخنا بالكدا. Donc هذه forme algébrique ou bien forme cartésienne. Ben, la question qui se pose هنا شنو هي ال A هذه شنو هي ال B هذه؟ شنو نسموهم بطريقة أخرى؟ Ben, بالنسبة لل A, donc c'est la partie réelle et on la note réelle de Z. Donc RE de Z. Donc معناها نشدوا في مخاخنا توا إنه البارتي ريال نسموها réelle de Z. On la note réelle de Z. Ben, le petit B هذه c'est la partie imaginaire. C'est la partie imaginaire et on la note. Donc c'est noté IM de Z. IM de Z. Voilà. Donc on va prendre quelques exemples, on va voir quelques exemples. Donc je vais vous أكثر. Donc l'exemple الأولاني Z égale à moins 1 moins I racine 3. moins 1 moins I racine 3. Donc هنا هذه كما تشوفوا تشبه للفورم اللي حكينا عليها اللي هي A plus IB. Donc la partie réelle c'est quoi في الكام تاعنا هذايا؟ La partie réelle هي moins 1. معناها البارتي اللي ما فيهاش الإي. Donc moins 1 donc c'est la partie réelle. La partie imaginaire يا جماعة هي bien sûr الريال الموجود مع الاي. دونك هنا الريال الموجود مع الاي هي موان راسين 3. فما برشا تلامذه يغلطوا كيف تسالوا على البارتي ايماجينير. شنو هو البارتي ايماجينير دو سو نومبر كومبلكس؟ شنو يجي يقول لك؟ يقول لك سي موان زي راسين 3. Ben c'est faux. La partie imaginaire c'est seulement la partie اللي موجوده مع الاي. تفهمنا؟ دونك هنا باش ما عادش نغلطوا فيها حتى مره. دونك باش نمشوا نتعدوا تو للاكزامبل الثاني. دونك الاكزامبل الثاني هو z égale 1 moins racine 3 fois i. دونك كيما تلاحظوا هنا فهمتني ولا البارتي كلها مضروبه في الاي. معناها هاك البارتي ريال الاولانيه ما عنديش. معناها لا بارتي ريال سي ايغال ا 0 اي لا بارتي ايماجينير هي البارتي اللي مع الاي. دونك 1 moins racine 3. دونك في الكا هذه شنو نقولوا يا جماعه؟ on dit que z est imaginaire pur. اش معناها؟ معناها كيف تبدا لا بارتي ريال ايغال ا 0 معناها النومبر كومبلكس هذاك نقولوا له نومبر كومبلكس imaginaire pur. واضح ولا سي imaginaire pur. Donc je vais l'exemple numéro 3. Donc l'exemple numéro 3 z égale à moins racine de 3. كما تشوفوا هنا ما عنديش بارتي فيها الاي. Donc le réel de z c'est égal à moins racine 3. C'est tout à fait normal que la partie imaginaire égale à 0. Ben, dans ce cas-là, on dit que z est réel, c'est-à-dire l'imaginaire de z égale à 0. Voilà. Donc هذه البارتي الاولى يا جماعه كما شفنا بيان سور شفنا نومبر كومبلكس كيفاش يتكتب. شنو البارتي ريال شنو البارتي ايماجينير. اش معناها ان نومبر كومبلكس او بيان زد اي ايماجينير بور. واش معناها زد اي ريال. فوالا باش نشوفوا حوايج اخرين توا. دونك باش نتعدوا مع بعضنا للبارتي نيميرو 2. دونك conjugué d'un nombre complexe. On va commencer bien sûr par une définition كيما العاده. دونك الديفينيسيون هذه شنو تقول لنا بالضبط يا جماعه؟ Tout simplement on va prendre un nombre complexe qui s'écrit sous la forme cartésienne A plus IB, avec le A ou le B, c'est sans des réels, qui est malade. Donc, le conjugué de Z et le nombre complexe qu'on le note Z bar. Maintenant, Z هذه فوقها bar. Et défini par quoi? Donc, Z bar c'est égal à combien? Il y a A moins IB. Donc, شنو نلاحظوا هنا يا جماعة؟ donc كيف تبدا عندنا Z égal à A plus IB. معناها قدام الإي ثم plus Z بار تولي قدام الإي ثم موان. باهي كيف تبدا ثما موان قدام الاي هنا في الزد. دونك سينون تولي زد بار ايجالا هنا بلوس قدام الاي تو سامبلومون. معناها اون انفيرس السيني اللي موجود قدام الاي. بور بيان كومبروندر لي شوز يا جماعه اون فا بروندر كالك اكزامبل. تبعوني. دونك ليكزامبل الاولاني اون فا بروندر باغ اكزامبل زد ايجال 3 موان 2 زي. دونك كيما تلاحظون هنا قبل ال 2 زي ثما سيني موان. الوغ زد بار سي ايجال ا كومبيان؟ هي 3 موان 2 زي لو تو بار تو سامبلومون اون انفيرس. معناها نحطوا لوبوزي نتاع السيني هذيا. دونك لو موان تولي بلس تولي معناها هنا 3 بلس 2 زي. هذاك هو الزد بار نتاعنا. باهي باش ناخذوا اكزامبل ثاني اللي هو زد ايجال ا موان 5 اي. الوغ زد بار سي ايجال ا كومبيان يا جماعه؟ هي موان 5 اي لو تو بار. معناها لو موان 5 اي لو تو بار تو سامبلومون تعطيني 5 اي. فوالا دونك هنا اون بو تيري
الكونسيكونس الاولانيه. دونك الكونسيكونس الاولانيه تقول لي سي زد اي ايماجينير بور كيما هنا بالضبط يا جماعه، ما عنديش بارتي ريال، لا بارتي ريال ايكال زيرو. كيف تبدا زد اي ايماجينير بور، دونك لا نوتاسيون اي ار معناها كانه قلت انه زد اي ايماجينير بور، نحطها في مخاخنا بالكدا يا جماعه. دونك سولا ايكيفالون ا دير كو زد ايكال ا موان زد بار. ها لاحظوا هنا، دونك زد سي موان 5 اي كي تبدا ايماجينير بور، تو سامبلومون زد بار هي لوبوزي، دونك هنا موان 5 اي هاي جتني 5 اي هنا. تري بيان، دونك هذه سي الكونسيكونس الاولى اللي يلزمني نحطها في بالي بالكدا. باهي نجو تو لليكزامبل اللي من بعد. دونك زد سي لا ميم شوز هنا، خذينا ان نومبر ايماجينير بور. Donc z bar نتاعو c'est quoi? Donc 1 moins racine de 5 fois i le tout bar. Bah tout simplement بما انه imaginaire pur, tout simplement z bar باش يكون moins z. معناها نحطو moins ونحطو z نتاعنا tout simplement. نتعدل للإكزامبل numéro 4. هنا خذينا z égale à moins racine de 5. معناها z appartient à r. معناها z est réel. معناها la partie imaginaire est nulle. هكا ولا؟ Donc alors z bar c'est quoi? هي moins racine de 5 le tout bar اللي هي moins racine de 5 aussi. كما تشوفوا z هي نفسها z bar. معناها شنو هي الكونسيكونس كون بو تيري ici؟ ben, كي تبدا عندنا z appartient à r, donc c'est équivalent à dire que z égale à z bar. Très bien. Ben, c'est très simple كما تشوفوا يا جماعه. Tout simplement يلزمني bien sûr نعرف شنو هما les astuces اللي موجودين، les formules اللي عندي bien sûr في الدرس، et directement on attaque les exercices. Ben, باش نتحدثوا تو البارتي numéro 3. هنا باش نشوفوا الكالكول دون سي. Ben, le calcul dans C عنده نفس les principes qui m'a le calcul dans R. Voilà, donc pour cela on va faire quelques exemples pour bien comprendre les choses. Donc أول حاجة لازمنا نعرفوها bien sûr في الكالكول هنا يا جماعة إنه bien sûr ال i carré égale à moins 1. Donc وين ما تقابلنا i au carré donc هذه نبدلوها بالموان 1. Donc باش نشوفوا مع بعضنا l'exemple الأولاني. Donc l'exemple الأولاني شعطاني هنا قال لي 1 plus i facteur 2 moins 3i. Ben, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc on va faire un développement. Voilà, et par la suite on fait le calcul. هنا كيف ننشر يا جماعة؟ 1 fois 2 donc تعطيني 2. هذه تعطيني moins 3i. هذه تعطيني plus 2i. ومن بعديك i fois moins 3i. ها هاي. واضح ولا؟ donc كيف نحسب تو؟ تراه يا جماعة. donc عندي 2 عندي moins 3i plus 2i. هذه باش تعطيني moins i. donc نكتب 2 moins i. عندي هنا فهمتوا لا سيني moins i fois i donc i carré donc moins 1 مع السين هذيك تولي بلس. معناها هنا باش تعطيني 2 plus 3 اللي هي 5 moins i tout simplement. هذه هي الريزولتا نتاعي بالنسبه للاكزامبل الاولاني. دونك حطينا البرودوي هذايا رجعناه سو فورم كارتيزيان. باهي الوغ نجي للاكزامبل الثاني هنا. دونك 2 moins i le tout carré. دونك هذا باش يذكرنا يا جماعه، يذكرنا بحاجه اللي هي البرودوي ريماركابل. دونك a moins b le tout carré قريناه في الدوزيام اني. Alors, قرينا حتى في 9 اساسي. Voilà, effectivement. Donc, 2 moins i le tout au carré. Tout simplement, تعطيني a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc, a au carré, donc هذه باش تعطيني 4. Donc, هنا 2 fois 2, donc باش تعطيني moins 4i. والi au carré كيما تفهمنا, donc c'est moins 1. بدلتها بالmoins 1. Donc, 4 moins 1, c'est égal à 3. moins 4i. كان لاحظتوا حاجه هنا يا جماعه. دونك اللي هما سي سون دي ريال نحسبهم مع بعضهم، واللي فيهم الاي نحسبهم مع بعضهم تو سامبلومون. نتعدوا لليكزامبل نيميرو 3. دونك هنا عطاني 1 plus 3i sur 2. bah c'est très simple. هنا tout simplement نحطوا البارتي ريال وحدها والبارتي ايماجينير تولي لي 1 demi. donc 1 sur 2 plus 3 sur 2 fois i. tout simplement البارتي ريال نتاعي هي 1 demi والبارتي ايماجينير هي 3 racine 3 هي 3 sur 2. ب alors نتعدوا l'exemple numéro 4. donc l'exemple numéro 4 qui va تشوفوا لنا 5 moins 2i sur 3i. bah l'idée c'est quoi يا جماعه؟ l'idée اني نتخلص من الاي اللي عندي في الدونيميناتور. دونك كيفاش نتخلص منها الاي هذه يا جماعه؟ دونك تو سامبلومون نضربها في الاي وبيان في الموانزي. bah كيف نضربها في الاي باش تعطيني موان 1. كي نضربها في الموانزي الفوق واللوطه بيان سور باش تعطيني 1. bah سي بلو سامبل اني نضرب الفوق واللوطه في الموانزي. باهي هنا عندي اي فوا اي سي موان 1 مع الموانزي تولي 1. معناها اللوطه باش يبقى لي 3 والفوق ننشر تو سامبلومون. bah lorsqu'on développe باش تعطيني هنا تو سامبلومون باش تعطيني موان 5 اي. وانا هنا عندي تولي شنو؟ عندي موان وموان سي بلس وزيدها الموان تاع الاي كاري تولي موان 2. معناها موان 2 موان 5 اي سور 3. كيف نقسمهم على زوز هذوما باش تعطيني موان 2 تيير موان 5 تيير فوا اي. هذايا سي لا فورم الجبريك. باهي نتعدوا تو ليكزامبل نيميرو 5. باهي ليكزامبل نيميرو 5 هنا عطاني موان 2 موان زي سور 2 بلس 3 زي. باهي كيفاش باش نعمل هنا يا جماعه؟ باهي لاستوس تو سامبلومون سي
D, de multiplier le dénominateur et le numérateur par le conjugué متاع اللوطاني. Donc 2 plus 3i هذه الكونجوغي متاعها هي 2 moins 3i نضرب فيها الفوق واللوطا. Voilà, tout simplement شنو باش تولي؟ باش تولي de cette façon. باهي اللوطاني هذا يا جماعه نحبكم حاجه تحطوها في بالكم وتحفظوها كاريمون. فهمتني ولا؟ tout simplement كيف نضرب عدد في الكونجوغي نتاعو tout simplement c'est égal à combien l'autre باش تولي la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. معناها البرودوي هذايا tout simplement يعطيني 2 au carré plus 3 au carré. هاني كتبتها 2 au carré plus 3 au carré. والفوق هنا ننشر tout simplement. Donc moins 2 fois 2 تعطيني moins 4, moins 2 fois moins 3i باش تعطيني plus 6i. Donc moins i fois 2 donc c'est moins 2i. عندي moins ou moins c'est plus ou i au carré c'est moins donc تبقى لي moins 3. باهي نحسب الحسبه هذه كل يا جماعه. donc moins 4 moins 3 c'est moins 7 وانا هنا عندي plus 4i. donc moins 7 plus 4i هذه 2 au carré 4 plus 9 c'est 13. tout simplement تو نقسمهم تولي لي moins 7 sur 13 plus 4 sur 13 fois i. avec la partie réelle il y a moins 7 sur 13 et la partie imaginaire c'est 4 sur 13 tout simplement. Ben voilà donc هذا كيفاش نطلعوا الفورم كارتيزيان. donc في الفيديو هذا باش نشوفوا حكايه لا فيكس دان بوين. bah, tout simplement كيما العاده باش نبداو بديفينيسيون صغيره يا جماعه. دونك الديفينيسيون هذه شنو باش تقول لنا بالضبط؟ دونك à tout nombre complexe z اي nombre complexe z tel que bien sûr z qui s'écrit sous la forme algébrique z égale à a plus ib avec le a et b ce sont des réels. on associe l'unique point m de coordonnées a à b fin un repère fait repère au uv. voilà donc z est appelé affixe du point m. Et on note يا جماعه كيفاش نوتو نجمو نكتبو زد ام ايكال زد ou bien نجمو نكتبو افيكس دو ام ايكال زد. فوالا دونك نجمو نكتبو هذه ou bien نكتبو هذه. انا ننصحكم ديما تستعملوا هذه زد ام ايكال زد tout simplement c'est plus simple à écrire. donc هنا شنو باش نعملو بالضبط؟ on va prendre quelques exemples يا جماعه. donc هنا par exemple si on va prendre le point A d'affixe ZA égale 3 moins 2i. Alors, si on souhaite représenter le point A, ça sera le point de coordonnées 3 moins 2 في الرepère اللي حكينا عليه اللي هو au UV. باهي باش ناخذ exemple آخر. par exemple le point B réciproquement معناها يعطيني les coordonnées. donc B de coordonnées moins 5 3 c'est-à-dire انه l'affixe de B ZB هي moins 5 plus 3i. donc هذه هي البارتي ريال وهذه البارتي imaginaire. فوالا ناخذ اكزامبل ثالث كي تبدا زد سي اي ريال. زد سي اي ريال معناها سي هنا فهمتوا ولا الكوردوني نتاعها هي موان 5 0 في الروبير هذايا. سيتادير اش معناها موان 5 0 معناها راهي سي ابارتيان لاكس دي ريال. فوالا دونك كاتريامون كي تبدا زد دي ايكال موان 3 زي c'est-à-dire quoi انه دي دو كوردوني 0 moins 3 بما انها هي 0 moins 3 معناها elle appartient l'axe OV l'axe des imaginaires. بين الناس جي كي نصور روبير يا جماعه ونحاول ريبريزونتي البوانات هذوما كيفاش باش يجونا بالضبط. دونك لو بوين ا باش يجيني دو كوردوني 3 moins 2 دونك هذه 3 وهذه moins 2 دونك هذايا سي لو بوين ا d'affixe 3 moins 2i. voilà donc le point B d'affixe moins 5 plus 3i donc نعملو moins 5 هنا moins 3 moins 4 moins 5 plus 3i معناها هذايا سي لو بوين B d'affixe moins 5 plus 3i. voilà donc maintenant on va noter ou bien باش نحطو لو بوين سي هذه l'affixe نتاعها moins 5 donc هذه moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 moins 5 donc هذه c'est le point C d'affixe moins 5. voilà maintenant le point D. le point D d'affixe moins 3i tout simplement باش تكون في l'axe هذايا donc معناها هذه c'est le point D d'affixe moins 3 moins 3i. donc هنا qu'est-ce qu'on doit apprendre يا جماعه؟ donc كيف تبدا عندنا ZM appartient R تبدا ZM est réel. alors هذا ايش معناها يا جماعه؟ سامبل على الاخر الحكايه معناها راهي الام شبه appartient للاكس او يو معناها الاكس هذا دي ريال. باهي كيف تبدا ZM appartient à IR في الكا هذا تبدا imaginaire pur وقتها البوان M هذيك appartient quoi؟ appartient l'axe des imaginaires tout simplement. معناها هنا M appartient للاكس OV. c'est ce qu'on doit apprendre من اللي شفناه هذا يا جماعه. شفنا مع بعضنا لافيكس دان بوان تو باش نتعدوا للافيكس دان فيكتور. كيما العاده باش نعملوا ديفينيسيون صغيره. دونك الديفينيسيون هذه شنو تقولنا بالضبط؟ donc soit M et M', deux points d'affixe respectifs Z et Z'. On va prendre deux points. Ben, l'affixe du vecteur MM', on le note ZMM' بالطريقة هذه ou bien affixe
M1' بالطريقة هذه. Donc, et le nombre complexe défini par. Donc, défini par quoi? Donc, Zm1' c'est égal Zm' moins Zm. Z نتاع الثاني إلا Z نتاع الأولاني. La fixe نتاع الثاني إلا la fixe نتاع الثاني نتاع الأول. Donc, باش نعملوا quelques propriétés يا جماعة. Donc, كيف يبدا عندي le vecteur Mn' égale le vecteur Nn'. Donc, dans ce cas-là, c'est équivalent à dire que la fixe de Mn' égale la fixe de Nn'. C'est très logique. Ben, propriété الثانية هي la fixe تاع alpha qui نضرب un vecteur كيما هكا في réel. Donc, la fixe de alpha Mn', c'est égal à alpha fois la fixe نتاع Mn' avec, نتاع le vecteur. Donc, propriété ثالثة, donc la fixe de la somme de deux vecteurs, c'est égal somme des affixes. Donc, la fixe Mn' plus Nn', c'est égal la fixe Mn' plus la fixe de Nn'. Donc, pour cela, يا جماعة باش نتعدوا نعملوا application صغيرة باش نفهموا de quoi il s'agit. Donc, on va prendre deux points A et B d'affixes respectives. Donc, ZA il y a 1 plus 2i et ZB il y a moins 3 plus 2i. Ben, alors, donc, on est censé à calculer ou bien déterminer la fixe de vecteur AB. Donc, par définition, la fixe de vecteur AB il y a ZB moins ZA. Donc, on remplace ZB l'expression تاعها, ZA l'expression تاعها. Donc, dans ce cas-là, on obtient moins 3 plus i, moins ZA معناها moins 1 moins 2i. Donc, on fait le calcul, on obtient moins 4 moins i. Donc, le moins 4 moins i هذايا هو la fixe de vecteur AB. Ben, alors, deuxièmement, par exemple, si on souhaite chercher donc, la fixe de moins 2 fois le vecteur AB. Moins 2 le vecteur AB. Donc, le moins 2, c'est égal par définition, donc c'est moins 2 fois ZAB. Voilà, qui m'a donné alpha fois affixe de même prime. Donc, moins 2 fois ZAB. ZAB, déjà, le guinéen, il est au moins 4 moins i. Donc, toi, les moins 2 fois moins 4 moins i. Et les hits, je t'artine 8 plus 2i. Ben, l'application a dit que je vais faire on va rajouter 2 points. Donc, soit ZC égale à moins 1 plus i et ZD égale à 2 plus i. Donc, si on souhaite chercher la fixe ta somme ZAB plus CD, donc ça va nous donner par définition qui m'a manatawa. Donc, si ZAB plus Z, CD. ZAB نعرفها اللي هي moins 4 moins i حسبناها. Donc, ZCD هي ZD moins Z moins ZC. ZD moins ZC معناها 2 plus i, toi les plus 1 moins i. Donc, c'est égal à combien tout calcul fait? Donc, moins 4 plus 2 plus 1, tantini moins 1. Et moins i ou plus i taro, le moins i هذه. معناها la fixe de ce vecteur, c'est égal à 1 plus i. Donc, نتبعوا بعضنا يا جماعة في البارتي اللي من بعد, c'est très important. Donc, on va voir comment on peut montrer que deux vecteurs sont orthogonaux ou bien sont collinéaires. Je vais comment montrer que deux vecteurs sont orthogonaux ou bien deux vecteurs sont collinéaires. Ben, alors, donc, les propriétés, donc AB, le vecteur AB et AC sont collinéaires. Celui-là est équivalent à dire et nous, ZCD sur ZAB, voilà, appartient à R. Voilà, donc, ZCD sur ZAB appartient à R, ou bien l'inverse, c'est ZAB sur ZCD, appartient à R aussi. C'est la même chose. واضح ولا؟ معناها نبدا بالAB ou l'autre CD ou bien العكس, c'est la même chose. Mais la deuxième chose, donc AB et CD sont orthogonaux, وقتاش كي تبدا الرابور هذايا ZCD sur ZAB ou bien l'inverse ZAB sur ZCD appartient à IR, معناها imaginaire pur. Donc pour cela يا جماعه باش نعملوا application. Donc soit A d'affixe 1 plus 2i, B d'affixe moins 2 plus 3i, C d'affixe 2i et D d'affixe de 1 plus 5i. Là, on va montrer que les vecteurs AB et CD sont orthogonaux. Très bien. Donc, je les réponses maintenant. Donc, réponse, on va appliquer bien sûr ce qu'on a appris. Voilà, donc tout simplement, ZAB sur ZCD. ZAB sur ZCD. كنطبق القاعدة ZAB هي ZB moins ZA. ZCD كنطبق القاعدة هي ZD moins ZC. ونعوض tout simplement ZB, ZA, ZD, ZC. نعوضهم الكل. Et je fais le calcul. Ben, tout calcul fait, باش تعطيني الفوق moins 3 plus i. واللوطة 1 plus 3i. بقى هنا كما تعلمنا في البارتي الاولانيه بالكل فهمتني كي باش نعمل هذه نطلعها سو فورم كارتيزيان لازمني نضرب فاش في الكونجوغي نتاع اللوطاني. دونك الكونجوغي نتاع اللوطاني هو 1 موان 3 نضرب فيها الفوق واللوطه. دونك اللوطه هذا في هذا بيان سور زد فوا زد بار باش تعطيني تو سامبلومون
1 au carré plus 3 au carré. Donc 1 plus 9 اللي هي 10 اللوطة. Donc الفوق ننشر tout simplement باش تعطيني moins 3 plus 9i plus 3. Voilà. Donc je simplifie. Donc هنا باش تعطيني شنو؟ باش تعطيني 10i sur 10 اللي هي tout simplement i اللي هي i. والi bien sûr c'est imaginaire pur appartient à ir. Donc c'est quoi la conclusion اللي نجمو نخرجوا بها؟ انه ainsi AB et CD sont orthogonaux. Donc comme ça on a répondu à la question. باش نتعدوا l'application الثانية. عطاني ال A d'affixe 1 plus i, le B d'affixe moins 2 plus 3i كيما هنا. C d'affixe 2i كيفها. Par contre بدل ال D d'affixe 6. Il allait montrer que AB et CD sont collinéaires. Ben, toujours même principe, ZAB sur ZCD. Donc, je remplace, je fais le calcul. Donc, ZAB, déjà, moins 3 plus I. Donc, ZCD est tout simplement ZD moins ZC. Donc, 6 moins 2I. Voilà. Donc, même principe, on multiplie par le conjugué de l'otani. Le conjugué de l'otani est 6 plus 2I. Nous allons faire le faux lota, tout simplement. Donc, lota, tout simplement, qui met à donc 6 au carré plus 2 au carré, donc 6 au carré plus 2 au carré, donc 36 plus 4, اللي هي 40. والفوق ننشر كيما العادة، donc هنا moins 18, moins 6i plus 6i moins 2. Donc هذوكم زوز باش يطيروا، تبقى لي شنو؟ تبقى لي moins 18 moins 2 c'est moins 20, moins 20 sur 40 اللي هي moins 1 demi, bien sûr moins 1 demi c'est un réel. Donc بما أن le résultat c'est un réel كما تفهمنا هنا، donc les deux vecteurs sont collinéaires. وهذيك هي الكونكلوزيون اللي باش نخرجوا به. Donc كما هكا يا جماعه شفنا كيفاش نبينوا انه دو فيكتور سون اورثوغونو او بيان دو فيكتور سون كولينيير. باش نتعدوا البارتي اخرى الموديول دا نوبر كومبلكس باش نعملوا ديفينيسيون نتاعها الحكايه. دونك الديفينيسيون شنو تقول لنا بالضبط يا جماعه؟ tout simplement on va prendre un nombre complexe z qui s'écrit sous la forme a plus ib avec le a ou le b appartient à r كما حكينا. donc alors le module de z est le réel positif. معناها هذه اهم حاجه. donc انه الموديول ديما يعطيني حاجه بوزيتيف كيما الفالور ابسولو بالضبط. Donc notez module de z. نفس النوتاسيون تاع الفالور ابسولو module de z est défini par donc module de z c'est égal à combien؟ هي الموديول de a plus ib. القاعده تقول لي راهو c'est égal la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Mais on va faire un exemple, quelques exemples يا جماعه باش نفهموا الحكايه. donc l'exemple الاولاني الموديول de 1 moins 2i. donc نطبق عليه القاعده باش تعطيني racine de 1 au carré plus moins 2 au carré. donc اللي باش تعطيني شنو؟ donc 1 plus 4 اللي هي racine de 5. هذا هي الموديول نتاع الاولاني. donc نجو l'exemple الثاني. donc deuxièmement le module de moins 3i باش تعطيني شنو؟ باش تعطيني racine 0 au carré خاطر البارتي اللي égale à 0 plus moins 3 au carré اللي هي باش تعطيني racine de 9 اللي هي تعطيني résultat 3. donc نتعدى للexemple اللي من بعده. troisièmement donc le module de moins 5 racine 3 هذا c'est un réel négatif. donc تبدا عندنا كيما هكا تولي الموديول يلعب نفس الدور كيما الفالور ابسولو. معناها tout simplement تعطيني 5 racine de 3. voilà. ou l'exemple numéro 4 donc le module de 1 moins racine 3 fois i tout simplement تعطيني le module de 1 plutôt la valeur absolue de 1 moins racine 3 البارتي هذه اللي مع i. والvaleur absolue de 1 moins racine 3 c'est égal à combien؟ c'est égal à racine 3 moins 1. علاش؟ خاطر racine 3 أكبر من 1. 1 moins racine 3 c'est quelque chose de négatif. Ce qu'on doit retenir من هذا يا جماعة. donc pour A appartient à R+, donc la valeur absolue, plutôt le module de A plus I, A fois I, donc le module de A fois I, c'est égal tout simplement la valeur absolue de A. واضح ولا؟ donc même chose qui يبدأ عندي الموديول de A, معناها الموديول d'un réel كيما هنا بالضبط كيما هذه moins 5 racine 3. قلنا انه الموديول de moins 5 racine 3 الموديول هذا يلعب نفس الدور تاع الفالور ابسولي باش تعطيني 5 racine 3. فوالا معناها هذيك باش تعطيني فالور ابسولي دو ا تو سامبلومون. شفنا الموديول اش معناها موديول كيفاش نحسبوه كل شيء. دونك في الفيديو هذا باش نشوفوا كلكو بروبريتي. دونك باش نبدو بالبروبريتي. دونك البروبريتي الاولانيه الموديول ديما يعطيني حاجه كي ابارتيان ار بلس. معناها الموديول ديما يعطيني حاجه كي بوزيتيف. داكوغ. دونك بوزيتيف. دونك باش نتعدوا هنا يا جماعه نشوفوا البروبريتي الثانيه. نعرفوا انه الموديول دو زد هو نفسه الموديول دو زد بار هو نفسه الموديول دو موان زد. هذه سي لا دوزيام بروبريتي. فوالا. دونك troisième propriété. donc module de z égale la racine de z bar. module de z égale la racine de z bar. خاطر احنا اش قلنا؟ قلنا راهو الموديول دو z
c'est la racine de x carré plus y carré. والمرة اللي فاتت زاد شفنا إنه z بار هي نفسها x carré plus y carré. Voilà. Donc, نتعدوا توا للpropriété numéro 4 qui fait dans le module de z égale à 1. Cela est équivalent à écrire إنه z bar c'est égal à 1 sur z. Voilà. Donc, module de z égale à 1 معناها راهو z bar égale 1 sur z. B. Alors, propriété numéro 5, le module de z bar, c'est égal module de z fois module de z'. Donc, le module qui est dans des produits, n'existe sans aucun problème. B. J'ai la propriété numéro 6, tawa. Donc, pour la propriété numéro 6, le module de z sur z', كيف z, fraction qui m'a je n'existe le module, toi les modules de z sur le module de z', mais à condition, il z' bien sûr différent de 0. خاطر هي جت في المقام. واضح ولا؟ Donc, نجو البروبريتي اللي بعدها. Donc, le module de z à la puissance n égale module de z le tout à la puissance n. معناها avec la puissance هذاك نجمو نخرجوه لبرا. Voilà. Bien sûr, le n, لهنا على condition, il appartient à n étoiles. B. Donc, si a, plutôt si z égale à a plus ib, avec le a appartient à r ou b appartient à r. Donc, alors, هذه أول حاجة يلزمنا نحطها في بالنا. Donc, إنه z bar c'est égal à a carré plus b carré. اللي هي نفسها module de z au carré. Voilà. Donc, باش ناخذوا quelques exemples يا جماعة. Donc, l'exemple الأولاني soit z z un nombre complexe qui s'écrit sous la forme 1 plus i racine 3 et z' هو 1 plus i. Donc, le module de z qui نحسبوه يا جماعة c'est quoi? C'est le module de 1 plus i racine 3. Donc, où le module كيفاش نحسبوه? Donc, partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, bien sûr, تحت الرacine. Ben, je m'en donc, tout calcul fait, تعطيني racine de 1 plus 3, اللي هي c'est égal racine de 4, ou le racine de 4 égale à 2, bien sûr, 2 appartient à R+. أنا حاجة positif. نجو تو للموديول الثاني. Donc, le module de Z bar, c'est égal à quoi? C'est quoi Z bar هي? Donc, بما أنه Z هي 1 plus i racine 3, معناها Z bar هي 1 moins i racine 3. هكا ولا يا جماعة؟ باهي. Alors, معناها هنا فهمتني ولا؟ C'est égal racine نتاع 1 au carré plus moins racine 3 au carré. Voilà. Donc, باش تعطيني racine de 1 plus 3 اللي هي bien sûr toujours racine de 4 والracine de 4 هي 2. 2 اش لقيناها بكري هي racine de z. معناها هنا نجمو نقولوا انه module de z égale module de z bar. هكا ولا يا جماعة؟ Voilà. Donc, نتعدى تو للفيديو plutôt الموديول اللي بعد الموديول de moins z. Donc, je تعطيني هذه le moins z c'est moins 1 moins i racine 3. هكا ولا اللي هي باش تعطيني 2. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut conclure dans ce cas-là? Et nos module de z égale module de z bar égale module de moins z. C'est à retenir. B, je vais la propriété اللي هي produit. Donc, module de z fois z bar, z prime, je vais module de z fois le module de z prime. Le module de z égale à 2. Le module de z prime, c'est égal à la racine 1 au carré plus 1 au carré. اللي هي racine de 2. واضح معناها 2 racines de 2. Ben, نجي من بعد le module de z' sur z. C'est égal à combien? C'est égal au module de z' sur le module de z. Ben, هذه باش تعطيني racine de 2 sur 2. Donc هذا عندي منه اللي هو racine de 2 وهذا عندي منه اللي هو 2. Ben, donc le module de z au carré. حسب القاعدة عندي c'est égal module de z le tout au carré اللي هو module de z عندي 2 au carré هي 4. Voilà, c'est égal à 4. B. Alors, donc, maintenant, z bar, c'est égal à combien? Donc, on a z est 1 plus i racine 3. Donc, z bar, c'est égal à 1 moins i racine 3. Donc, نعرفوا إنه هذه كيف ننشرها توا كي باش ننشر كيما هكا باش تعطيني شنو؟ باش تعطيني لا بارتي ريال au carré plus la partie imaginaire au carré. هكا ولا؟ دونك اللي هي باش تعطيني 4 وال4 سي كوا يا جماعة؟ ال4 كيما تشوفوا هو لو موديول دو z au carré. Voilà. اش معناها؟ Ce qu'on doit retenir في الكا هذايا انه z bar c'est égal module de z au carré. Tout simplement. باش نشوفوا les propriétés des arguments. Donc باش نبدا directement une définition comme quoi. Donc pour tout complexe, pour tout nombre complexe non nul z et z', on va prendre deux nombres complexes z ou z' هذوما. Donc البروبريتي الاولى يا جماعه هي l'argument نتاع البرودوي. L'argument de z z' القاعده تقول لي c'est congru à argument de z plus argument de z'. معناها الفوا هنا يولي لي بلس
واضح ولا؟ Donc, la propriété الثانية, donc argument de 1 sur z congru à moins argument de z modulo 2pi. Voilà. Donc, la propriété الثالثة المهمة لينا, donc argument de z sur z prime, c'est congru à argument de z moins argument de z prime modulo 2pi. Voilà. Et propriété raba, donc quel que soit n appartenant à n, un argument de z à la puissance n, c'est congru à n argument de z modulo 2pi. Donc pour cela, donc, on va faire quelques exemples. Donc par exemple, j'ai pris z égale à 1 plus i racine 3 et z prime égale 1 plus i, deux nombres complexes bien sûr. Donc on va déterminer l'argument de z prime. Donc, donc c'est l'argument de z plus l'argument de z prime. Donc, argument de 1 plus i racine 3 plus argument de 1 plus i modulo 2pi. L'argument de 1 plus i racine 3, déjà, donc c'est pi sur 3. Donc, l'argument de 1 plus i, de la même façon, l'argument c'est égal à pi sur 4. Maintenant, tu as pi sur 3 plus pi sur 4. Donc, on réduit au même dénominateur. Donc, on va faire le 4, on va faire le 3. Le dénominateur commun est 12. On a 4 plus 3. Donc, ça va nous donner, tout calcul fait, donc 7 pi sur 12 modulo 2 pi. هذا بالنسبة للargument de z prime. Donc بالنسبة هنا l'argument de 1 sur z c'est la même chose يا جماعة. Si on prend par exemple le cas هذيا باش تعطيني argument de 1 sur 1 plus i racine 3 اللي هي congru à moins argument de 1 plus i racine 3 معناها باش تعطيني l'angle moins pi sur 3. Ben là c'est simple. Donc نتعدوا l'argument de z sur z prime. دونك هذه كي نطبق القاعده تعطيني l'argument تاع الفوقاني الا l'argument تاع اللوطاني هذايا. Donc tout simplement نعوض تعطيني pi sur 3 moins pi sur 4. De la même façon on réduit au même dénominateur. هنا باش تعطيني 4 pi sur 12 moins 3 pi sur 12 اللي هي tout calcul fait باش تعطيني pi sur 12 modulo 2 pi. L'exemple الاخراني اللي باش ناخذوه يا جماعه دونك بالنسبه لهذا. Donc on va prendre argument de z à la puissance 3. في الكام تاعنا هنا n égale à 3. Voilà. Donc, qui طبق القاعدة باش تعطيني 3 arguments de z. معناها 3 arguments de 1 plus i racine 3 modulo 2pi. اللي هي 3 fois pi sur 3 modulo 2pi. اللي هي باش تعطيني pi modulo 2pi. هذوما bien sûr les propriétés نتاع l'argument يلزم الناس الكل نكونوا نعرفوهم خاطر يقابلونا برشا في ليزيكزارسيس. دونك وما يلزمناش نغلطوا فيهم خاطر هما ساهلين ديجا. احنا مع بعضنا شفنا الفورم الجبريك وبيان فورم كارتيزيان. تو باش نشوفوا الفورم تريغونوميتريك دان نومبر كومبلكس. باش نبدو كيما العاده بديفينيسيون يا جماعه. دونك ديفينيسيون شنو تقول بالضبط؟ سوا بي لو بلان كومبلكس رابورتي ا ان repère orthonormé OUV. هذا هي الروبير نتاعي OUV. Voilà, tout nombre complexe non nul z affixe d'un point m s'écrit sous forme z égale r facteur cosinus θ plus i sinus θ. Donc, la forme c'est la forme trigonométrique. B. Alors, بعد شنو باش نكتبوا؟ R هذيا c'est quoi يا جماعة؟ R هذيا c'est le module de z. وكيف نحكوا على module de z معناها نحكوا على الديستانس OM. هذا هو الموديل de z هي الديستانس OM. B. والثيتا c'est quoi الثيتا يا جماعة؟ هي argument de z. Voilà, l'argument de z, la mesure de l'angle UOM. Voilà, c'est ce que je dois écrire. Donc, θ, c'est l'argument de z, et la mesure de l'angle UOM. Voilà. Donc, on va faire un petit exemple, les jma, pour la détermination, bien sûr, de la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Je vais par exemple le nombre complexe z égale à 1 plus i racine 3. Ben, il y a deux méthodes. La méthode laoulania, tout simplement, on parle le module de z, c'est égal à 2. Et j'essaye de mettre 2 en facteur في nombre complexe هذي. Donc, comme suit. B. هنا هزيت 2 en facteur معناها يبقى لي الداخل شنو 1 demi plus i racine 3 sur 2. B. نجي نرجع للسيركل تريغونوميتريك يا جماعه. دونك شنو هو لونجل اللي الكوس نتاعها 1 demi والسينوس نتاعها racine 3 sur 2. دونك 1 demi هو الكوسينوس نتاع pi sur 3 ورacine 3 sur 2 كان نرجع للسيركل تريغونوميتريك باش نلقاه السينوس نتاع pi sur 3. Ben, j'écris comme suit. Voilà, donc 2 cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. C'est l'écriture trigonométrique ou bien la forme trigonométrique de nombre complexe z égale à 1 plus i racine 3. B. النجم من هنا يا جماعة فهمتني ولا نخدم الخدمة دي autrement. كيفاش سيدي؟ دونك الموديل دو z مانا قلنا عليه égale à 2. Voilà, donc هنا نحل الاكولات. الاكولات هذه شنو باش نكتب فيه؟ القاعدة تقول لي انه cosinus θ هو الريال دو z sur module de z. Ben, le réel de z في الكام تاعنا هو 1. الموديول de z égale à 2 معناها هنا باش تعطيني 1 demi. Ben,
La même chose بالنسبة للسينوس. Sinus θ c'est égal l'imaginaire de z sur le module de z. Ben, هنا باش تعطيني racine 3, l'imaginaire c'est racine 3, sur le module اللي هو 2. Donc, c'est la même chose, donc on raisonne de la même façon. شنو هي l'angle اللي الكوس نتاعها 1/2 والsinus نتاعها racine 3 sur 2, ben dans ce cas-là, θ égale à pi sur 3. Ben, directement, on peut écrire z sous forme trigonométrique de cette façon. Donc, z égale 2, le module, facteur cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. كيما هكا يا جماعه عرفنا كيفاش نكتبوا ان نومبر كومبلكس سو فورم تريكونومتريك. نشوفوا الفورم اكسبونونسيال. فوالا دونك كيما العاده باش نبداو بديفينيسيون صغيره. دونك الديفينيسيون شنو تقولنا بالضبط؟ سوا بي لو بلان complexe rapporté à un repère orthonormé au UV. Donc tout nombre complexe non nul z affixe d'un point M s'écrit sous forme z égale à r exponentielle et θ. La forme هذه يسموها forme exponentielle de z يا جماعه. Donc avec bien sûr كيما العاده ال r هذايا c'est le module de z, c'est la distance au M. Et donc l'argument de z, θ هي l'argument de z اللي هي mesure de l'angle UOM. Voilà. Donc هنا remarque صغيره juste يا جماعه. Donc 0 n'a pas de forme exponentielle. Voilà. Donc باش نعملوا exemple. Donc soit z égale à 1 plus i racine 3 et z prime هي 1 plus i. Donc هنا on souhaite bien sûr mettre z et z prime sous forme exponentielle. Donc باش نبدا بالz هذيا. Donc هنا عندي الموديول de z c'est égal racine de 1 au carré plus racine 3 au carré اللي هي تعطيني 2. Donc هنا فهمتوا la z c'est égal à 1 plus i racine 3 هزيت 2 en facteur تعطيني كيما العاده 1 demi plus i racine 3. Donc 1 demi plus i racine 3 sur 2 سامحوني هذيا باش تعطيني شنو 2 cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Voilà, donc هنا معنا l'argument هو pi sur 3 معناها z نجمو نكتبوه sous la forme exponentielle de exponentielle i pi sur 3. باهي باش نتعدى تو للثاني. دونك الثاني باش يعطيني موديول دو z prime باش يعطيني racine de 1 plus 1. Voilà, donc اللي هي racine de 2. نتعدى ال 1 plus i باش ناخذ racine 2 en facteur تعطيني racine 2 sur 2 plus i racine 2 sur 2. Voilà. اللي هي racine 2 cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Or, هنا معنا l'argument هو pi sur 4 معناها ال 1 plus i هذا on peut l'écrire sous la forme racine de 2 exponentielle i pi sur 4. Tout simplement. Voilà, donc هذه juste قلنا هذه sur 2. Voilà. Donc كيما هكا يا جماعه تعلمنا كيفاش on peut mettre un nombre complexe sous forme exponentielle. شوفنا مع بعضنا الفورم exponentielle. هنا تو في الفيديو هذايا باش نشوفوا quelques propriétés. Donc البروبريتي اللي باش نشوفوهم شنو هما يا جماعه. Donc البروبريتي الاولى كيف يبدا عندنا r exponentielle et θ un nombre complexe égal à un autre nombre complexe. R exponentielle et θ égale à R prime exponentielle et θ prime. Cela est équivalent à dire انه الموديول راهو قد الموديول والارغيومون راهو قد l'argument. C'est ce qu'on a écrit. Donc R égale à R prime, θ congru à θ prime modulo 2pi. هذه البروبريتي الاولى. نجو للبروبريتي الثانيه. Donc 1 sur R exponentielle et θ. Donc l'exponentielle et θ هذا نجمو نطلعوه لفوق. اش يولي tout simplement 1 sur R exponentielle moins i θ. فهمنا؟ Donc propriété الثالثة. Donc moins R exponentielle et θ هي R exponentielle i θ plus pi. Donc le moins هذيك نجمو نحوها ونزيدو pi l'argument. Tout simplement. B. Alors نجي للبروبريتي اللي بعد. Donc R exponentielle et θ sur R prime exponentielle et θ prime. هذه tout simplement تعطيني R sur R prime. R sur R prime donc les modules والفوق اش تولي exponentielle i l'argument الفوقاني الا l'argument l'authani θ moins θ prime. Donc le propriété numéro 5. Donc R exponentielle et θ le tout bar معناها le conjugué de ce nombre complexe. ال R ما تمسش c'est un réel exponentielle moins i θ. Donc هنا كانت i θ كي نعمل البار تولي moins i θ. B. Alors propriété numéro 6. Donc R exponentielle et θ le tout à la puissance n, c'est égal R à la puissance n. Donc le n هذيا donc تمشي لل R وتمشي l'exponentielle. Donc R à la puissance n exponentielle i n θ. Donc la dernière propriété, le produit entre deux nombres complexes sous forme trigonométrique, R exponentielle et θ fois R prime exponentielle et θ prime. Donc نضرب les modules في بعضهم. Donc R prime et l'exponentielle et θ fois exponentielle et θ prime هذيك نعمل exponentielle i la somme de deux arguments. Donc θ plus θ prime. هذوما هما les propriétés اللي حاجتنا بهم pour le moment. Donc باش نعملوا
Quelques exemples. Donc, on va prendre z égale à 2 exponentielle i pi sur 3. Z' il y a 3 exponentielle i pi sur 4. Donc, et on va poser que z seconde égale à r exponentielle θ, avec le r, bien sûr, c'est quelque chose de positif. Appartient à r plus 100. Donc, c'est 3 modules. Mais, وقتاش z égale à z seconde يا جماعة؟ z هذا égale à z seconde. Si on applique la propriété اللي شفناها معناها راهو ال r هذه راهي c'est égal à 2 و θ congru à pi sur 3 modulo 2pi. هكا ولا؟ اش معنى الكلام هذايا؟ معناها r égale à 2 ou θ moins pi sur 3 congru à 0 modulo 2pi. Voilà. D'accord? Donc, si par exemple on prend z seconde, si on applique ce qu'on a vu, z seconde égale à 2 exponentielle i7 pi sur 3. Donc, tout simplement, bien sûr, là, on remarque que عندهم نفس الموديول هذوما z و z seconde 2 2. بقى لي شنو؟ بقى لي l'argument. يلزمني نعمل ديفيرونس كيما هنا نلقاهم كونغرو à 0 modulo 2pi. هاي بقى نشوفوا ترى. Donc 7 pi sur 3 moins pi sur 3. Voilà, donc c'est égal à 6 pi sur 3, ou 6 pi sur 3, il y a 2 pi. 2 pi, bien sûr, c'est congru à 0 modulo 2 pi. Voilà, donc, je m'en ai avec le donc z égale à z seconde, tout simplement. B, كانت عادة l'exemple اللي بعد, donc zz' نعوض c'est égal à 2 exponentielle i pi sur 3 fois 3 exponentielle i pi sur 4. Ben, simple على الاخر نضرب الموديول في الموديول و l'exponentielle هذوما donc نعمل la somme de deux arguments. Ben, معناها هنا باش تعطيني 6 exponentielle i pi sur 3 plus pi sur 4. C'est-à-dire quoi? اللي هو c'est égal à 6 exponentielle i هنا نوحد المقامات 4 pi sur 12 plus 3 pi sur 12 اللي هي 7 pi sur 12. Ben, alors donc كي نعمل تو z sur z prime كيفاش نعملها يا جماعه؟ دونك هذه باش تعطيني 2 exponentielle i pi sur 3 sur 3 exponentielle i pi sur 4. Donc 2 sur 3 هذيك تبقى لي وهنا exponentielle i pi sur 3 sur exponentielle i pi sur 4 c'est égal exponentielle i de la différence فوقاني الا لوطاني pi sur 3 moins pi sur 4 اللي هي c'est égal à combien? Donc excusez-moi هنا donc c'est 2 tiers exponentielle i pi sur 3 moins pi sur 4. باش نصلحها tout de suite. B, alors donc هنا z au cube c'est égal à combien? Il y a 2 exponentielle i pi sur 3 le tout au cube. معناها هنا au cube هذايا تمشي على 2 وتمشي على l'exponentielle. تولي لي 2 au cube اللي هي 8 exponentielle i pi sur 3 le tout au cube. تولي 8 exponentielle i 3 pi sur 3 اللي هي 8 exponentielle i pi. Ben, l'exemple اللي بعده z bar. Z bar c'est quoi? Il y a 2 exponentielle i pi sur 3 le tout bar. Tout simplement طبق القاعدة. Donc هنا 2 c'est un réel ما تقلقش بالبار. Exponentielle i pi sur 3 بالبار تولي لي exponentielle moins i pi sur 3. نمشي للexemple اللي بعد le moins z هذايا. Donc c'est moins 2 exponentielle i pi sur 3. عندي سيني moins هنا donc نجمو نحاها ونزيدو pi للargument كما قلنا في البروبريتي. معناها هذه تعطيني 2 exponentielle i pi sur 3 plus pi. اللي هي 2 exponentielle i 4 pi sur 3 كما تشوفوا هنا هذه فهمتني ولا ماهيش الميزور برينسيبال. نجموا نرجعوا الميزور برينسيبال نحو منها 2 pi 4 pi sur 3 moins 2 pi نوحد المقامات دونك باش تعطيني 4 pi sur 3 moins 6 pi sur 3 اللي هي moins 2 pi sur 3. معناها هنا moins z هي 2 exponentielle moins 2 i pi sur 3. فوالا دونك كيما هكا يا جماعه شفنا الحكايه كيفاش نخدموها كيفاش نستعملوا لي بروبريتي نتاع الاكسبونونسيال. فوالا تو سامبلومون هذه باش نصلحها دونك سي اكسكوزي سي 2 تيير. فوالا دونك وكيما هكا كملنا البارتي هذه باش نتعادوا لي راسين كاري دا نومبر كومبلكس باش نتعلموا كيفاش نطلعوا لي راسين كاري دا نومبر كومبلكس. باهي باش نبداو كيما العاده بديفينيسيون اش معناها راسين كاري دا نومبر كومبلكس يا جماعه. دونك الديفينيسيون شنو تقول لنا بالضبط؟ سوا زد ان نومبر كومبلكس grand Z, on appelle racine carrée de grand Z tout nombre complexe petit z vérifiant petit z au carré égale grand Z. Ben, on باش نعملوا quelques exemples يا جماعه. Donc باش نبدا بالاكزامبل الاولاني عندي bien sûr 2i au carré هي moins 4 خاطر 2 au carré هي 4 و i au carré هي moins 1. معناها هنا dans ce cas là on peut dire que 2i est sur racine carrée de moins 4. Voilà. Donc نجي l'exemple الثاني. Donc 1 plus i le tout au carré, bien sûr, avec c'est comme étant un produit remarquable, a plus b le tout au carré, qui est tout calcul fait, 2i. Alors, 1 plus i est une racine carrée, 2i. Voilà. Donc, nous, chez l'exemple الثالث. Donc, في l'exemple الثالث, on dit 3 moins 4i le tout au carré, produit remarquable sous la forme a moins b le tout au carré, 9 moins 24i moins 16,
اللي هي c'est égal à moins 7 moins 24i. Alors 3 moins 4i هي racine carrée de moins 7 moins 24i. Voilà. Donc l'exemple هذايا الاخراني 1 moins cos carré de θ. Donc 1 moins cos carré de θ هي moins sin carré de θ. Donc le moins هذه نجم نكتبوها i au carré. تولي i sinus θ le tout au carré. معناها بطريقة أخرى هنا i sinus θ est une racine carrée de 1 moins cos au carré de θ. Très bien. Donc كيما هكا عرفنا واش معناها racine carrée d'un nombre complexe. كيما تشوفوا التيتر باش نتعلموا كيفاش نعملوا ريزوليوشن تاع ايكواسيون de second degré. باهي. Alors donc باش نبدو اول حاجه بروتونون. Donc l'équation de second degré يا جماعه تعلمنا كيفاش نعملوا ريزوليوشن تاعها من عام دوزيام اني. دوزيام اني l'équation de second degré قلنا tout simplement نحسبوا الدلتا discriminant. Donc si delta est positif il y a deux solutions اللي نعرفوهم. Donc si delta égale à 0 il y a une solution double اللي هي moins b sur 2a. Si delta négatif وقت اللي نقروا في الدوزيام اني فهمتني ولا حكوا لنا قالوا لنا il n'y a pas de solution. بالنسبه للعام السنه donc il y a des solutions mais ça sera pas dans R ça sera dans C. واضح ولا؟ باهي alors باش نشوفوا مع بعضنا الروتورون هذايا. Donc soit A appartenant à C étoile, B appartient à C et C appartient à C. Donc toute équation de type AZ carré plus BZ plus C égale à 0 admet dans C deux solutions distinctes. Donc si delta est différent de 0 bien sûr ou bien confondu si delta égale à 0. واضح ولا؟ بقى سامبل الحكايه هذه نعرفوها من قبل. دونك لي دو سوليسيون هما شنو يا جماعه؟ دونك Z1 égale à moins B moins petit delta sur 2A et Z2 égale moins B plus petit delta sur 2A. Donc où avec le petit delta هذاك est une racine carrée de delta discriminant اللي نخدموا فيه الكبير. B. Alors donc نذكركم بالدلتا c'est égal à combien؟ هي B carré moins 4AC. donc نعرفوها هذه من deuxième année. B. Alors donc باش نشوفوا les cas par cas. Donc par exemple si B, les cas particuliers bien sûr, si B égale à 2B', باين هنا كي يبدا معناها B c'est un nombre pair. Donc si il est pair, donc dans ce cas-là, on peut calculer le discriminant réduit. Comme ça, le calcul sera simplifié. Voilà, delta prime c'est quoi? هو B' le tout au carré moins AC. Et les solutions seront dans ce cas, voilà, tout simplement, petit z1 il y a moins B' moins petit delta prime sur A, sur 2A. وهنا فهمتني ولا Z2 هي moins B' moins petit delta prime sur A tout simplement. Avec delta prime, c'est quoi? C'est une racine carrée de delta, de grand delta prime. B. Alors, باش نتعادوا تو نعملوا quelques remarques. اللي هما bien sûr باش ينفعونا برشا بعديك في الكالكول. Donc les quelques remarques هذوما c'est quoi? Donc كيف يبدا الكويفيسيون تاع l'équation تاعنا donc appartient à C ولا dans le cas général, donc la somme Z1 plus ZB, voilà, ou bien Z1 plus Z2 égale à moins B sur A. Et leur produit, شفناها هذه في deuxième année Z, leur produit, les solutions, les produits نتاعهم Z1 fois Z2 هي C sur A. B. Alors, le remarque اللي بعد اللي هي مهمة ياسر كيف يبدو les coefficients تاعي appartient à R. معناها si A appartient à R étoile, B appartient à R et C appartient à R. Donc dans ce cas-là, l'information اللي لازمنا نعرفوها انه les solutions ZOS seront conjuguées. معناها Z1 égale Z2 bar. Voilà, donc deux solutions conjuguées. B. Alors, في الكا الثالث تو كي يبدا عندي معناها deux solutions Z1 et Z2. Dans ce cas-là, l'équation de second degré AZ carré plus BZ plus C, on pourra la factoriser de cette façon. Donc, نخرجوا A هذه نخرجوا en facteur ونكتبوا Z moins Z1 facteur de Z plus moins Z2, excusez-moi. C'est la factorisation, comment on pourra factoriser, bien sûr, une équation de second degré. B. Alors, donc, si A plus B plus C, voilà, égale à 0, là, plutôt, c'est pas équation, donc c'est un monome, hein. Voilà, donc, de second degré. Donc, si A plus B plus C égale à 0, alors, donc, cas particulier, je fais la deuxième année, donc les solutions ont 1 et C sur A. Donc, comme les solutions de l'équation AZ carré plus BZ plus C. Le cas particulier est donc A moins B plus C égale à 0. Directement, on peut conclure que les solutions ont moins 1 moins C sur A. Ce sont les solutions de l'équation AZ carré plus BZ plus C. Donc, pour bien comprendre les choses, et pour récapituler, donc, on va faire quelques exemples. B. Alors, l'exemple là où donc Z carré plus Z plus 1 égale à 0. Voilà, qui maintenant, les coefficients sont des réels. Voilà, donc dans ce cas-là, خلينا نحسب الدلتا. Donc delta باش يعطيني يا جماعه باش يعطيني b carré moins 4ac اللي هي شنو هي؟ اللي هي 1 moins 4 وال 1 moins 4 هي moins 3. Donc كيما علمتكم
في الفيديو نتاع الريشيرش دي راسين كاري. دونك موان 3 هذه دونك نجمو نكتبوها اي راسين 3 لو تو au carré. B, alors, e racine 3 avec un petit delta égal à e racine 3 est une racine carrée de grand delta certainement. Voilà, donc z' c'est égal à moins b moins petit delta sur 2a. Il y a moins 1 moins i racine 3 sur 2. Ou bien z seconde égale à moins b plus petit, plus petit delta sur 2a. Il y a moins 1 plus i racine 3 sur 2a. Ben, maintenant, on a deux solutions. On écrit s dans c. Il y a moins 1 moins i racine 3, ben les deux solutions dans tous les cas. Voilà, donc juste هنا فهمتي ولا نحب نذكر بحاجه ريتو الاس دون سي هذه ايجال هذه راهي نوتي في الاكزامان. دونك رد بالكم منها الناس الكل لازم تكتبوها راهي سي نوتي ا 0.25 à peu près. donc dans ce cas là لازم الناس الكل تكتبوها. Voilà, donc هنا quand vous remarquez les solutions sont conjuguées bien sûr هذوما sont conjuguées خاطر الكوفيسيون تاعنا شبيهم سي سون دي ريال. دونك نتعدى تو لليكزامبل numéro 2. Ben, z carré plus 2iz moins 1 moins 2i. Donc tout simplement كيما العاده هنا نطلع الا نتاعي البي والسي. دونك الا هي 1 البي هي العدد مع z دونك 2i. فوالا السي هي moins 1 moins 2i. بي شنو نلاحظوا هنا يا جماعه؟ نلاحظوا انه a plus b plus c égale à 0. معناها tout simplement on peut déduire les solutions اللي هما z' égale à 1 و z seconde هي c sur a. Donc كي نقولوا c sur a معناها moins 1 moins 2i sur 1 اللي هي moins 1 moins 2i. معناها هنا s dans c هي moins 1 moins 2i والسوليسيون الثانيه هي الان. باهي نتعدوا للاكزامبل الثالث. دونك z au carré moins 5z plus 7. Voilà. Nous طلب مني قال لي vérifier que 5 demi moins i racine 3 sur 2 est une solution de E et en déduire l'autre solution. Voilà. Ben, هنا فهمتوا ولا سامبل على الاخر باش نبين انه هذه سوليسيون. دونك جو رومبلاس في بلاصه زد نحط 5 demi moins i racine 3 à chaque fois. دونك وهنا تلاحظوا انه لو كوفيسيون سون دي ريال معناها لي سوليسيون سون كونجوغي. هذا هو البرانسيب نتاع الخدمه نتاعنا. دونك كيف عوضنا الزد في بلاصتها 5 demi moins i racine 3 بعديك نديفلوبي كل شيء. دونك 25 sur 4 moins 5 i racine 3 sur 2 plus 3 quarts moins 25 demi plus 5 i racine 3 sur 2 plus 7. Donc là, tout calcul fait, باش تعطيني égal à 0. باهي اش معناها الكلام هذايا؟ Donc 5 demi moins i racine 3 sur 2 est une solution de E. Bah, comme les coefficients sont réels, بمعنى les coefficients sont réels, اش معناها؟ معناها راهي Z2 égale à Z1 bar. معناها les deux solutions sont conjuguées. اش معناها؟ معناها راهي Z2 c'est égal à 5 demi moins i racine 3 sur 2 le tout bar اللي هي 5 demi plus i racine de 3 sur 2. Voilà, donc c'est-à-dire les solutions اللي هما هذوما S dans C ناخذ السوليسيون الاولى والسوليسيون الثانيه. باهي dernier exemple باش نشوفوا في الكا هذه تو. دونك اعطاني z carré moins 1 plus i plus 3i fois z moins 2 plus 2i égale à 0. هذه c'est l'équation E. قال لي vérifier que 2i est une solution de E et déterminer l'autre solution z2. باهي alors هنا فهمتني ولا بدلنا في بلاصه z 2i à chaque fois. On fait le calcul. باش تعطيني moins 4 moins 2i plus 6 moins 2 plus 2i. On simplifie. Et comme ça, le calcul يعطينا 0. ايش معناها؟ معناها 2i est une solution de cette équation. B. Alors, احنا هنا عندي solution الاولى. Le coefficient فهمتني ولا ماهمش دي ريال. فهمتني ولا tout simplement نستعمل quoi soit le produit معناها z1 fois z2 هي c sur a ou bien la somme z1 plus z2 اللي هي moins b sur a. Bah, le plus simple c'est le produit. Donc احنا عندنا z1 باش نلوجوا على z2. معناها هنا باش تعطيني 2i عوضت z1 fois Z2 هي C sur A. C sur A هي moins 2 plus 2i. Donc معناها Z2 c'est égal à moins 2 plus 2i sur 2i. Donc باش نتخلص من الاي اللي موجوده اللوطه tout simplement نضربها في الموانزي الفوق واللوطه. كي نضرب في الموانزي الفوق واللوطه 2 اللوطه باش تبقى لي 2 والفوق فهمتوا لا كيف ننشر كيما هكا باش تعطيني 2 plus 2i. On simplifie par 2 donc باش تعطيني 1 plus i. معناها في الكا هذايا S dans C باش تعطيني Z1 و Z2 نتاعي. Donc Z1 هي 2i و Z2 هي 1 plus i. Tout simplement. باش نتعلموا كيفاش نعملوا ريزوليسيون تاع ايكواسيون دو دوغري سوبيريور ا 2 باش ناخذوا bien sûr un exemple باش نفهموا بيه الحكايه. باهي alors l'exemple هو شنو قال لكم؟ on considère dans C l'équation كيما تشوفوا équation 3e degré. Donc z au cube plus 4z carré plus 5 moins exponentielle 2i θ fois z moins 4i sinus θ exponentielle i θ égale à 0. Donc là في البي θ قال لي montrer que moins 2 est une solution de E.
هذايا الكيستيون الاولاني. الكيستيون الثاني قال ريزودر او. عباره نمشيو نحلوه ليكزارسيس هذايا يا جماعه. دونك باش نبدا بالبيتيتا. تو سامبلومون واش معناها مونطري كو موان 2 اون سوليوشن، اي زاد تقابلني نحط في بلاصتها الموان 2 ونحسب يلزمني نلقى زيرو في الاخر. Donc, هذيك moins 2 au cube plus 4 fois moins 2 au carré plus 5 moins exponentielle 2 i θ facteur de moins 2 moins 4 i sinus θ exponentielle et θ. B. Alors, هنا bien sûr هذه تعطيني moins 8. هذه باش تعطيني 16. Donc, هنا باش تعطيني plus 10 plutôt moins 10. هنا باش تعطيني plus 2 exponentielle et θ moins 4 i sinus θ exponentielle et θ. Bien sûr هنا يا جماعه يلزم الواحد يفيق بها الحكايه. دونك 4 اي سينوس تيتا نجم نكتبها 2 فوا 2 زي سينوس تيتا. اور 2 زي سينوس تيتا تذكرنا بحاجه اللي هي شنو هي؟ هاك الفورمول دو لير اللي شفناها. دونك 2 زي سينوس تيتا ايكال اكسبونونسيال اي تيتا موان اكسبونونسيال موان زي تيتا. دونك نعوضها كيما كيكا. فوالا حطينا في بلاصه 2 زي سينوس تيتا ليكريتور هذيا. البعديكا باش ننشرها هذيا ننشرها. دونك شنو باش تعطيني بالضبط؟ باش تعطيني موان 2 plus 2 exponentielle 2 i θ. Donc, il y a moins 2 exponentielle 2 i θ. Voilà. Ou il y a exponentielle moins i θ fois exponentielle i θ. Je t'ai 1. Donc, tu as dit, moins ou moins, donc c'est plus 2. Maintenant, c'est égal à 0. Je m'en ai avec la médaille. Maintenant, moins 2 est une solution de cette équation. Voilà. B. Alors, je vais la question petit b. Donc, il y a l'équation E. Voilà, le moins 2 est une solution, donc on peut factoriser par z moins z0. Maintenant, fait le cas z moins 2, donc on peut factoriser par z plus 2. Donc l'équation devient de cette façon. Donc z plus 2, avec un polynôme degré 1, donc il y a les polynômes degré 2. Le polynôme degré 2 في الكام تاعنا بما انه z au cube ما فيهاش معناها الكوفيسيون تاعها هو 1, donc on peut factoriser par un polynôme degré 2 qui s'écrit sous la forme z au carré plus bz plus c. Ben, notre travail c'est quoi يا جماعه? Tout simplement c'est de trouver le b ou c. Donc comment on pourra trouver le b ou c? Tout simplement on développe. Ben, si on développe nous avons z au cube plus bz carré plus cz, donc 2z carré plus bz plus 2c. Voilà. Donc maintenant ننظموها الحكايه. Donc تولي z au cube وحدها. z كاري عندي هذه وهذه donc entre parenthèses b plus 2. z عندي هذه وهذه تعطيني c plus 2b والكونستانت هي 2c. Donc là هذايا polynôme degré 3 يساوي البولينوم هذايا. Donc le coefficient هما نفسهم. Donc on procède par identification. اش معناها؟ معناها العدد ou bien le coefficient الموجود في z au cube هنا قد في z au cube هنا. اللي في z كاري قد اللي في z كاري. Donc نعملوا اكولاد. هنا عندي 4 وهنا عندي b plus 2 معناها b plus 2 égale à 4. دونك هنا c plus 2b موجوده مع z. دونك معناها هنا c plus 2b égale à 5 moins exponentielle de z θ. والconstante 2c égale à combien? Égale cette constante moins 4 i sinus θ exponentielle et θ. B tout calcul fait. هنا باش تطلع لي tout simplement le b égale à 4 moins 2 معناها le b égale 2. وهذه كي نبدل 2 معناها البي بال2 تولي لي 4. نجيبها من هنا تولي moins 4. 5 moins 4 égale à 1 معناها 1 moins exponentielle de z θ. La troisième, on va l'utiliser pour la vérification, tout simplement. On remplacer par 1 moins exponentielle de z θ, donc on va trouver cette solution, tout simplement. B, alors, donc l'équation, بعد ما طلعنا ال A ou le B, donc le B ou C plutôt, هنا tout simplement, l'équation تاعنا, elle devient z plus 2 facteur z carré plus 2z plus 1 moins exponentielle de z θ. هكا ولا يا جماعه؟ باهي ولات لي برودوي a fois b égale à 0 معناها a égale à 0 ou bien b égale à 0. هذه قريناها حتى في الدوزيام اني. باهي alors donc z égale à 2 z plus 2 معناها هنا بطريقه اخرى z égale à moins 2 excusez-moi. Voilà. ou bien voilà donc ou bien باش يعطيني الممبر الثاني égale à 0. Voilà, donc juste un instant. هذا égale à 0 ou bien z égale à moins 2 كما حكينا. باهي alors donc z égale à moins 2 هاني سهله باينه. donc هذه ايكواسيون de second degré يلزمني نعملها بالديسكريمينون دلتا ou bien بالديسكريمينون réduit. هنا qu'est-ce qu'on remarque? On remarque هنا انه الب c'est un nombre pair. معناها نجم نخدم بالديسكريمينون réduit. باهي دلتا بريم هي b prime au carré moins ac. avec le b prime c'est égal à le b sur 2 معناها c'est égal à 1. معناها هذه باش تعطيني قداش 1 moins a fois c معناها فوا هذاك 1 moins exponentielle de z θ. باهي alors
كي نحل البارونتيز هذه باش تعطيني 1 moins 1 باش تعطيني tout simplement exponentielle de z θ. exponentielle de z θ نجمو نكتبوها exponentielle et θ le tout au carré. باهي اش معناها الكلمه هذايا؟ معناها exponentielle petit delta égale à exponentielle et θ est une racine carrée de delta prime. Voilà, معناها les solutions نتاعنا هما شنو هما؟ z1 égale à moins 2 z2 égale à z2 est égal à moins b prime moins petit delta sur 2a, معناها تعطيني moins 1 moins exponentielle et θ. والثالثة c'est égal à z3 égale à moins 1 plus exponentielle et θ. معناها في الكا هذايا z plutôt s dans c, les solutions dans c هما moins 1 moins exponentielle et θ moins 1 plus exponentielle et θ والsolution الأخرانية هي le moins 2. Voilà tout simplement. تفهمنا يا جماعة؟ دونك جوست نصلح هذوما. دونك هذه c moins 2 هذه c moins 2 et هذه z égale à moins 2. Très bien. كما نشوفوا في التيتر يا جماعه دونك ديترميناسيون دي راسين كاري دان نومبر كومبلكس باش نتعلموا كيفاش في لي ديفيرون كا كيفاش نطلع لي راسين كاري دان نومبر كومبلكس. باهي alors on va commencer ensemble كيف هنا دونك الكيستيون سي كوا déterminer les racines carrées d'un nombre complexe quelconque باش نشوفوا الحكايه هذه كا بار كا. باهي alors le premier cas c'est quoi يا جماعه؟ par exemple z نتاعنا كي تبدا ان ريال بوزيتيف دونك هذه الكا هذه نعرفوها من قبل من اللي قرينا في الدوزيام اني ريزوليسيون دي ايكواسيون وكل شيء نجمو نخدموها سانز اوكان بروبليم. باهي في الكا هذا بيان سور زد سي ايكال راسين دو الفا لو تو كاري. فوالا ناخذوا اكزامبل باش نفهموا بيه الحكايه. دونك زد ايكال 5 معناها هنا تعطيني راسين دو 5 لو تو كاري. باهي الوغ معناها الراسين دو 5 هذا شنو نسموه؟ ايت اون راسين كاري دو زد بيان سور. باهي الوغ هذه في الكا هذه معناها حكايه سامبل ما فيهاش مشكله. دونك باش نتعدوا لو دوزيام كا. دونك الدوزيام كا كيف يعطينا مثلا زد égal à moins alpha. Alpha est حاجة positive, زيدها le moins, donc هذه حاجة négative. C'est quoi l'astuce هنا يا جماعة؟ Donc dans ce cas-là, il suffit d'écrire z هذايا. Donc le moins 1 هذه نجم نكتبوها i carré. تولي الحكاية i racine de alpha le tout carré. Voilà. معناها هنا كيف ناخذ exemple par exemple ناخذ grand z égal à moins 5. Donc هنا نجم نكتبها i racine de 5 le tout carré. Donc i racine de 5 est une racine carrée de z. Voilà. Donc, troisième cas, يا جماعة. Donc, كل مرة نقدموا شوية. Troisième cas qui fait par exemple z imaginaire pur. Donc, imaginaire pur. Donc, dans ce cas-là, شنو يلزمنا نعملوا؟ Dans ce cas-là, يا جماعة, il faut se rendre compte que, bien sûr, ما يلزمش ننسى إنه 1 plus i le tout au carré égale à 2i. والأخرى شنو هي 1 moins i le tout au carré égale à moins 2i. Voilà. Donc, باش ناخذ اكزامبل صغير باش نستعملوا فيها الحكايه هذه يا جماعه. دونك ليكزامبل سي كوا؟ دونك بروميير اكزامبل z ايكال 5 i. كيما تفهمنا تو دونك يلزمني نظهر سوا 2i سوا موان 2i في الحكايه باش تولي لي سهله. دونك هنا باش نظهر 2i نضرب الفوق واللوطه في 2 تو سامبلومون. هاي ظهرت لنا 2i. دونك 2i سي كوا؟ هي 1 بلس i لو تو كاري. Voilà. Donc, dans ce cas-là, نجم نحطهم الكل تحت الكاري يولي racine de 5 demi facteur de 1 plus i le tout au carré. Parfait. Donc, la racine de 5 demi facteur de 1 plus i est une racine carrée de z. Est une racine carrée de z. Je vais prendre exemple ثاني. Donc, qui تبدا عندي moins 7i par exemple. Bah, dans ce cas-là, qui تبدا moins 7i, bah, يلزمني نظهر moins 2i. كيفاش نظهر على moins 2i يا جماعة؟ Donc, 7 demi facteur moins 2 fois i. 7 demi facteur moins 2 fois i. Bah, le moins 2 fois i هذيك donc le moins 2i هذه c'est 1 moins i le tout au carré fois 5 demi. نحطهم كلها تحت الراسين. donc racine de 7 demi facteur 1 moins i le tout au carré. معناها هنا في الكا هذا racine de 7 demi facteur de 1 moins i est une racine carrée de z. نمشوا للكا الاخرانيه qui تبدا z égale x plus y معناها égale un nombre complexe avec partie réelle différente de 0, partie imaginaire différente de 0. Bah, dans ce cas-là, il suffit de résoudre le système suivant. Bah, le système c'est quoi بالضبط؟ هو x carré plus y carré égale module de z, x carré moins y carré égale réel de z, la partie réelle, et 2xy égale l'imaginaire de z. bah, السطر الاخراني هذا يا جماعه دونك باش نطلعوا منه بعد كده باش نستعملوه باش نعرفوا السيني نتاع الاكس والاي. فوالا دونك باش نكتب عليه السينيا باش نعمل اكزامبل باش نفهموا الحكايه كوم يلفو. باهي الوغ في الاكزامبل هذا باش ناخذ بار اكزامبل z égale à 9 moins 40 i. دونك بيان سور باش نطلعوا لي راسين كاري دو z. دونك بتي دلتا او كاري نحط السيستم تاعي. donc x carré plus y carré égale à le module de ce nombre complexe 9 moins 40i. donc c'est la racine de 9 au carré plus moins 40 au carré
tout calcul fait تعطيني 41 نسميها l'équation 1. Donc x carré moins y carré égale la partie réelle معناها 9, c'est l'équation numéro 2. Ou x y, donc نشوف البارتي imaginaire هي positif ولا négatif, donc هنا moins 40 négatif, donc نحط négatif. ب alors نمشي توا شنو نعمل بالضبط باش نطلع الاكس والاي هكا ولا on va résoudre le système. Donc comment on pourra résoudre ce système? Tout simplement نعملو في l'étape الاولانيه donc 1 plus 2 l'équation 1 plus l'équation 2 اللي باش تعطيني شنو باش تعطيني 2x carré égale à 50 معناها x carré égale à 25. اش معناها الكلام هذايا؟ معناها x égale à plus ou moins 5 معناها 5 ou bien moins 5. بعديك نعمل 1 moins 2 1 moins 2 باش تعطيني y dans ce cas-là 2y carré égale à 32 معناها y carré égale à 16. اش معناها الكلام هذايا؟ معناها y égale à plus ou moins 4. Voilà. Donc السطير الاخر هذاك قلنا x و y négatif. Or x و y x fois y inférieur à 0. اش معناها le produit est négatif معناها x y de signe contraire. معناها كيف ناخذ الاكس بوزيتيف دونك الاي راهي نيجاتيف وكي ناخذ الاكس نيجاتيف معناها الاي راهي بوزيتيف. دون سكالا يطلعوا لي دو بتي دلتا. الاولاني هو بتي دلتا 5 موان 4 اي والثاني البتي دلتا الثاني هو موان 5 بلس 4 اي. وكما هكا يا جماعه تعلمنا كيفاش نطلعوا لي راسين كاري دان نومبر كومبلكس. سي لو ميم برانسيب باش نطلعوا لي راسين كاري دان نومبر كومبلكس مي اون فا يوتيليزي الميثود اكسبونونسيال. تابعوني سي تري انتريسون كون فيديو باش نبدو نكتبوا z carré. Donc par exemple z carré هي r exponentielle et θ. Avec le r bien sûr c'est un réel positif non nul. B alors donc z carré égale à r exponentielle et θ. اش نجمو نطلعوا من هذه يا جماعه؟ نجمو نكتبوا z carré égale la racine de r exponentielle i θ sur 2 le tout au carré. هكا ولا grand A égale au carré égale à grand B au carré معناها grand A égale à B ou bien grand A égale à moins B. هذا هو اللي باش نطبقوه بالضبط. باهي نتعادوا توا دونك معناها راهو بي تي زد ايغال راسين دو ار اكسبونونسيال اي تيتا سور 2 او بيان بي تي زد ايغال موان راسين دو ار اكسبونونسيال اي تيتا سور 2. باهي باش نعملوا اكزامبل باش نفهموا بيه الحكايه اكثر يا جماعه. باهي سوبوزون زد كاري ايغال 3 اكسبونونسيال اي بي سور 3. باهي dans ce cas là شنو باش نعملوا بالضبط؟ معناها z carré égale racine 3 exponentielle i pi sur 3 sur 2 اللي هي pi sur 6 le tout au carré. معناها بطريقه اخرى راهو z égale racine 3 exponentielle i pi sur 6 ou bien z égale moins racine 3 exponentielle moins i pi sur 6. bien sûr كي يطلب منكم l'exercice باش تطلعوا sous forme معناها لي سوليوشن هذوما sous forme exponentielle bien sûr هذه مازالت ماهيش sous forme exponentielle خاطر الار ماهيش بوزيتيف. dans ce cas là le moins هذايا يلزمني نحيه ونزيد بي في l'argument. Voilà. Donc, اش تولي الحكايه؟ تولي لي z égale racine 3 exponentielle exponentielle i pi sur 6 ou bien z égale la racine de 3 exponentielle i pi sur 6 plus pi كما نحكوا بالضبط. باهي نزيد نحللها الحكايه اكثر. donc z égale racine 3 exponentielle i pi sur 6 ou bien z égale exponentielle plutôt racine 3 exponentielle i 7 pi sur 6. Voilà. Donc كما تلاحظوا هنا 7 بي sur 6 ماهيش في ماهيش الميزور برينسيبال يا جماعه. دونك نحاول نرجعها للميزور برينسيبال تو سامبلومون نعمل موان 2 بي تعطيني z ايغال راسين 3 اكسبونونسيال اي بي sur 6 هذه الاولى والثانيه z ايغال اكسبونونسيال موان زي 5 بي sur 6 خاطر 7 بي sur 6 موان 2 بي تعطيني 5 بي sur 6 موان 12 بي sur 6. Voilà, et les c'est égal à moins 5 pi sur 6, tout simplement. Racine énième d'un nombre complexe, comme d'habitude, je vais vous définition صغيرة, باش نعرفوا de quoi il s'agit. Soit z un nombre complexe et n appartenant à n étoile privée de 1. Donc on appelle racine énième de z tout nombre petit z complexe vérifiant. Donc z à la puissance n égale grand z. هذا اش معناه؟ Alors, nous allons faire quelques remarques avant qu'on fait l'exemple. قبل ما نعمل l'exemple, باش نعمل quelques remarques. Donc, كيف تبدا عندنا n égale à 2 معناها z carré égale à grand z. كما شفنا في الفيديو اللي قبل, les solutions de l'équation z au carré égale à grand z sont les racines carrées, on les appelle les racines carrées de z. Dans le cas où n égale à 3, شنو تتسمى؟ Donc, les solutions de l'équation z au cube égale à z, donc sont dit racines cubiques de z. Dans le cas où grand Z égale à 1, dans ce cas-là, les solutions de l'équation petit z à la puissance n égale à 1 sont dit les racines énièmes de l'unité. نتعادوا مع بعضنا les exemples اللي باش نعملوهم. Donc هنا l'exemple الاولاني عندي 1 plus i le tout au carré كما شفنا بك égale à 2i. Dans ce cas-là, 1 plus i هذايا شنو est une racine carrée de 2i. C'est très simple. Donc كيف نعملوا 1 plus i le tout au cube.
هذيك كيفاش نحسبها؟ باش نعمل 1 plus i le tout au carré, facteur de 1 plus i تعطيني au cube. Voilà. Donc معناها 2i facteur 1 plus i. Donc lorsqu'on développe, on obtient moins 2 plus 2i. Très bien. Ben, alors dans ce cas, on dit que 1 plus i est une racine cubique de moins 2 plus 2i. Ben, في الكا الاخراني باش ناخذ par exemple 1 plus i à la puissance 4. Donc, هذه باش تعطيني 1 plus i le tout au carré facteur de 1 plus i le tout au carré, معناها 2i fois 2i اللي هي moins 4. Ben, dans ce cas-là, 1 plus i est appelé une racine quatrième de moins 4. Ben, كيما هكا فهمنا اش معناها racine énième. تعلموا كيفاش نطلعوا les racines énièmes de l'unité. Donc, باش نبدا بتhéorème et définition. Donc, pour tout entier naturel non nul n, l'équation z à la puissance n égale à 1 admet dans C une solution distincte définie par. هذه الفورمule باش نخدموا بها يا جماعه. Donc zk égale exponentielle i 2k pi sur n. n هذايا هو l'exposant الموجود هنا. Avec le cas ما عندي n ولا donc le cas varie من 0 حتى ل n moins 1. فهمنا. Ben alors هنا ces solutions de l'équation z à la puissance n égale à 1 sont appelées les racines énièmes de l'unité. Ben, alors, je vais prendre exemple, je vais faire mon Donc, résoudre l'équation z à la puissance 4 égale à 1. Ben, les solutions de cette équation sont de la forme n égale à 4, معناتها zk égale exponentielle i 2k pi sur 4, معناها k pi sur 2. Voilà. Donc, on remplace bien sûr le k les valeurs 0, 1, 2, 3, 3. Le 4 ما ناخذوهاش donc ناخذوا اللي قبلها. Voilà. Donc, هنا باش تعطيني z0 égal نبدلوا الكا بالزيرو باش تعطيني exponentielle i 0. Voilà اللي هي ستيغال 1. نشوفوا تو ال z1 نبدلوا الكا بال 1 باش تعطيني exponentielle i pi sur 2. Voilà. Donc نبدلوا تو بال 2 باش تعطيني exponentielle i pi خاطر 2 sur 2. ونبدل بال 3 باش تعطيني exponentielle i 3 pi sur 2. 3 pi sur 2 نجم نرجعوها فهمتني ولا الميزور برينسيبال اللي هي exponentielle moins pi sur 2. Voilà. I exponentielle i pi sur 2, moins i pi sur 2. Donc, on a S dans C, on dit 4 solutions. Il y a 1, exponentielle i pi sur 2, exponentielle moins i pi sur 2 et exponentielle i pi. Je vais vous montrer les racines énièmes d'un nombre complexe, dans le cas général. Ben, alors, donc, on a le théorème et définition. Donc, soit A, un nombre complexe non nul d'argument θ, et n, un entier naturel non nul. Ben, l'équation z à la puissance n égale a admet dans C une solution distincte définie par. Donc, je définis les solutions à Doma. Donc, zk égale la racine énième de r exponentielle i θ sur n plus 2k pi sur n. Avec bien sûr le cas, les valeurs 0, 1, 2 حتى n moins 1. Voilà. B, ou bien sûr le r c'est le module de a. Très bien. Ben, on va un petit exemple pour bien comprendre les choses. Donc, résoudre dans C l'équation z à la puissance 4 égale à 1 plus i racine 3. Ben, c'est très simple. Réponse. Réponse. Les solutions de l'équation sont de la forme. Ben, on a la forme simple à l'autre. Zk égale. في بلاصة ال n هنا باش نحطوا 4. Donc, toi les racines quatrième نتاع الموديول نتاع هذا. الموديول نتاع هذا نعرفوه 2. واضح ولا؟ fois exponentielle i. Donc, θ في الكام تاعنا هي pi sur 3 خاطر l'argument de 1 plus i racine 3 هي pi sur 3. Tu as les pi sur 3 sur n اللي هي 4 اللي هي pi sur 12 plus 2k pi sur 4. On simplifie par 2 تبقى لي k pi sur 2. واضح؟ Donc, معناها هنا facilement le k bien sûr varie من 0, 1, 2, 3. واضح؟ Et نطلعوا z1, z2, z3. Donc, z0 on remplace le k par 0. هنا 0 باش تعطيني racine quatrième de 2 exponentielle i pi sur 12 tout simplement. Elle va dire qu'un bête de câble 1 je pi sur 12 plus pi sur 2 اللي هي racine quatrième de 2 exponentielle i qui نوحد المقامات هنا باش تعطيني 7 pi sur 12. باهي z2 تو هي racine quatrième de 2 exponentielle i باش نعمل شنو دونك باش نبدل هنا بال2 باش تعطيني 2 sur 2 معناها pi sur 12 plus pi معناها باش تعطيني شنو بطريقه اخرى pi sur 12 plus 12 pi sur 12 اللي هي 13 pi sur 12. باهي بعد كنبدل هذه ب 3. Voilà, donc pi sur 12 plus 3 pi sur 2. Voilà, donc on multiplie par 6. Toi, les 18 pi sur 12 plus pi sur 12, il y a 19 pi sur 12. Ben dans ce cas-là, on dit 4 solutions. Les hommes S dans C, Z0, Z1, Z2 et Z3. تعلموا كيفاش نخدموا بالفورمule de l'air. Ben كما تعرفوا هي مهمة على الآخر وتحل لنا برشا مشاكل. Ben alors, donc pour tout réel θ,
دونك اشنو باش نعملوا بالضبط؟ دونك عندنا الكوسينوس تيتا هو اكسبونونسيال اي تيتا بلس اكسبونونسيال موان زي تيتا سور 2. Voilà, et sinus θ هي exponentielle et θ moins exponentielle moins θ sur 2i. B. Alors, donc, j'ai quelques remarques qui اللي هو exponentielle i0 bien sûr c'est égal à 1, exponentielle ip c'est égal à moins 1, donc exponentielle ip sur 2 égale à i, ou exponentielle moins ip sur 2 égale moins i. Donc, هذوما كي نبدا نعرفهم تحل لي برشا مشاكل. B. Alors, في الكا جينيرال باش نعطيكم فورمول في الكا جينيرال de telle façon نجمو نخدمو dans tous les cas كيف يعطيني مثلا une somme de deux exponentielles. Voilà, donc de même bien sûr de même module. B. Alors كيف يعطيني par exemple exponentielle i θ plus exponentielle i alpha. Voilà, donc dans ce cas-là القاعدة شنو تقول لي؟ نعمل une factorisation exponentielle i θ plus alpha نعمل somme sur 2 البرة ونعمل الديفيرونس sur 2 الداخل تولي exponentielle i θ moins alpha sur 2 plus exponentielle moins i θ moins alpha sur 2. Donc هنا باش نستعملوا فيها الفورمول de l'air. ايش باش تعطيني dans ce cas là؟ باش تعطيني 2 كوسينوس نتاع لونجل هذيا فوا اكسبونونسيال هذايا. فوالا دونك هذيك الاولانيه. باهي كيف تعطوني تو اكسبونونسيال اي تيتا موان اكسبونونسيال موان الفا. دونك كيما العاده نعمل اكسبونونسيال اي لا سوم سور 2 فاكتور اكسبونونسيال اي لا ديفيرونس سور 2 موان اكسبونونسيال موان زي لا ديفيرونس سور 2. نستعملوا الفورمول دو لير هنا كيف باش تعطيني السينوس هذيا خاطر ثم موان في الوسط كيما هكا معناها هذه باش تعطيني 2 زي سينوس تيتا موان الفا سور 2 اكسبونونسيال. Voilà, donc θ plus alpha sur 2. Ben, alors, الإي هذه نجمو نتخلصوا منها علاش خاطر الإي هي سي كوا؟ شوفوا معايا ترى الإي هي اكسبونونسيال إي بي سور 2. معناها نجم نحطها هنا تولي اكسبونونسيال إي بي سور 2 فوا اكسبونونسيال إي θ plus alpha sur 2 نجم نعمل لا سوم تولي 2 sinus θ moins alpha sur 2 exponentielle I θ plus alpha plus pi le tout sur 2. Voilà, هذا هو. باهي باش نعملوا كلك اكزامبل يا جماعه باش نفهموا الحكايه اكثر. أنا هنا باغ اكزومبل كيف يعطيني 1 موان اكسبونونسيال اي تيتا. دونك الان هذاك نجمو نكتبو اكسبونونسيال اي 0 موان اكسبونونسيال اي تيتا. كي نطبق القاعده كيما هي الكا جينيرال كيما هي هذه باش تعطيني شنو اكسبونونسيال اي لا سوم سور 2 معناها 0 بلس تيتا سور 2 اكسبونونسيال لا ديفيرونس سور 2 موان اكسبونونسيال موان اي لا ديفيرونس سور 2. تاو نحسبو. Donc 0 plus θ sur 2 هي θ sur 2 exponentielle i 0 moins θ sur 2 هي moins θ sur 2 moins exponentielle i θ sur 2. كما تلاحظوا هذه يا جماعه باش نستعملوا فيها فورمول دو لير سوف كو هي مقلوبه جبت الاكسبونونسيال موان زي θ sur 2 قبل هذه. دونك معناها في الحكايه هذه باش يعطيني موان 2 زي سينوس θ sur 2 exponentielle i θ sur 2. باهي نشوفوا الاكزامبل الثاني exponentielle i θ moins زي. دونك الاي هذيك هي exponentielle i pi sur 2. Voilà. نعمل exponentielle de la somme sur 2 البرة fois plutôt facteur exponentiel i la différence sur 2 moins exponentielle moins i la différence sur 2. باهي اش تعطيني الحكايه هذيا؟ باش تعطيني exponentielle i نحسب donc θ sur 2 plus pi sur 2 sur 2 اللي هي pi sur 4. هنا الداخل باش تولي لي θ sur 2 moins pi sur 4 moins exponentielle moins i θ sur 2 moins pi sur 4. Donc نعملوا formule de l'air ici باش تعطيني 2 i sinus θ sur 2 moins pi sur 4 fois l'exponentielle هذيا. Voilà, donc الإي هذه bien sûr نجمو نكتبوها exponentielle pi sur 2 ونكمل الكالكول. donc هنا exponentielle i θ plus i توا. donc plus i نجمو نكتبوها exponentielle i θ plus exponentielle i pi sur 2. Voilà, donc اللي هي c'est égal à combien? Donc exponentielle i de la somme sur 2 اللي هي θ sur 2 plus pi sur 4 facteur exponentielle i la différence sur 2 θ sur 2 moins pi sur 4 plus exponentielle moins i بما انه ثم بلس هنا دونك باش تعطيني كوسينوس معناها هذه باش تعطيني 2 كوسينوس θ sur 2 moins pi sur 4 exponentielle i θ sur 2 plus pi sur 4.